श्री गणपती स्तोत्रम श्री गणेशाय नमः. नारद उवाच. प्रणम्य शिरसा दैवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासे स्मरे नित्यर्मायुर्कामार्थसिद्धये. प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिण्डाक्ष गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदर पंचमं च षष्ठं विकटमेवं च सप्तं विघ्नराजेन्द्र धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवम भालचन्द्रं च दशम तु विनायकम् एकादश गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं पठेन्नर न च विघ्नभयतश्च सर्वसिद्धिकर प्रभो. विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं. जपेन्द्रनपति स्तोत्रं षड्भिर्मासें फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय. अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् स्वा गणेशस्य प्रसादतम्. इति श्री नारदपुराणे श्री संकटनाशं गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्.